पर खत्म रिसालत सबसे आखिर सबसे मुक़द्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाए फितरत रहमत आलम चश्माए उल्फत मुहसिन आज़म बेकर शफ़क़त खल्क़ मुजासम बेकर शफ़क़त खल्क़ मुजासम सबके वाले सबके हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्अ मोहब्बत जिसने जलाई रस्म गुलामी जिसने मिटाई शम्अ मोहब्बत जिसने जलाई रस्म गुलामी जिसने मिटाई मदह सारा है जिसकी खुदाई मदह सारा है जिसकी खुदाई दर्द का दरमा जख्म का मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श है जिसका रोशन रोशन खुशबू जिसका गुलशन गुलशन अक्स है जिसका दर्पण दर्पण अक्स है जिसका दर्पण दर्पण मेहर ताबा नैयर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम সর্বশেষ একবার আমার লগে ফরমাইবো ফরমাতো ইনশাআল্লাহ রাসূলের ইশক এবং মহব্বতে ফরমাতো ইনশাআল্লাহ দুই হাত উঁচু করে দেখাইতে হবে খাঁটি রাসূলের আশিকদের দুই হাত দেখতে চাই দুই হাত উঁচু করে একসাথে জোরে সুরে মাশাআল্লাহ রাসূলের ইশক এবং মহব্বতে আমরা আমাদের হৃদয় উজাড় করে গাইতে পারি ঠিক কি না ঠিক বড় আস্তে বললেন রাসূলের ইশক এবং মহব্বতে গাইতে পারবো না ইনশাআল্লাহ দেখি দুই হাত আরেকবার দুই হাত দেখি খাঁটি রাসূলের আশিকদের মাশাআল্লাহ লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহু আকবার ধরে শুনে মনে হইল যে আমরা শাহজালাল মুজাররদি আমরের খাঁটি উত্তর সুরে